Good morning guys, dito naman tayo, mangunguha tayo ng sugpo sa amin. Ito guys, dito ako, yeah. Okay, maghanap tayo ng sugpo guys. Dito, karami. Ito guys, isa. Yan. Ito guys, kita mo, laking sugpo guys. Marami na kasing huli na akin. Yan yung sugpo. Marami na guys. Yan. Guys, hanap pa tayo guys. Hanap pa tayo. Mga buskar, hanap pa tayo. Yan. Hanap pa tayo guys. Yan. Sugpo na naman guys. Laki. Yan guys. Yan. Ayan guys. Yan guys, hanap pa tayo guys. Yan. Marami dito guys, sugpo. Yan guys, malaki. Yan yung nagpupula. Yan yung sugpo sa amin guys. Yan yung sugpo sa amin. Patay guys. Marami ditong sugpo. Yan o. Nagpupula guys. Yan yung sugpo. Yan. Ganyan guys. Paghuli ng sugpo, pinakamay lang dito sa amin. Sa iba, inaano pa. Pukot pa. Yan guys. Yan, sugpo yan guys. Laki. Yan. Huli yan. Kasi nalas yung kamay namin. Nakin pala. Guys. Hanap pa tayo guys. Hanap pa tayo. Yan o guys. Yan o. Pula. Yan guys. Mayroon pa o. Meron pa yan doon o. Isa. Meron pa doon isa. Yan o guys. Okay. Guys. Yan guys. Malaki guys. Yan. Marami. Yan o. Marami. Sa amin guys. Marami. Kaya yan o. Wala pala. Ganun dito sa amin guys. Huwag lang kayong Mas kung nira makitit trabaho at pobre. Pagod sa kahanap ng sugpo. Guys ko. Yan. Marami na guys. Kaya umuwi na tayo. Yan. Dito malalaman kung marami talaga. Yan o. Grabe karami mga kawatcher. Yan. Yan talaga o kawatcher. Marami yan o. 2 kilo. Yan o kawatcher.